عدا نوسان ألان يشدها وتمس دغا يديسيدا دي فواياجي للشيليات ديوالي بلوز اكزاكتومون يروح لليل دو باك رابانوي ذاكي ألان حواجي تاخدي سمكتي ذاك لاشين لاتيرال تبدوسي ون لاتوم كربون ابخي فينا دي ليل دو باك يولد بوندون سون سيجور لي فاموس ستاتيو دو موراي هي اماكن ديال نوايو اندول زان دي ثمورث غير ثما تتفقد داك الماث ديال لا ستركتور تريبتوفان 90 دوغري ادفان اماكن ذي ذمار سكرو وريفاسن هم يزراني الى دي ليل دو باك مقارن لي موراي دونك tu dois associer tryptophane à le voyage ni à l'île de Pâques. Après moi, il y a le noyau indole et c'est tout. De mémoire, le noyau indole est mhiga. Ah oui, quand on se la valence les atomes. Par exemple, nous réel achète de nous un mané il a je cuisine les atomes d'azote entre 2 CH et imani. S'il est trivalent, il a cassé des canards les atomes névins. Thora, Ismaël décrit la structure, mais somme le nom du noyau. Alors qu'il est important à retenir, parce qu'Ismaël, par exemple, les QCM, un QCM on demande de désigner parmi une liste l'acide aminé qui comporte un noyau indole. يوكنو تتعرق غير phénol, indol, imidazole, غين نظن. إلا قد ظلم ذاك نوال indol et 4 c'est indigo. Des Wikipédia تفهم, c'est un pigment bleu dont la molécule contient 2 groupements indol soudés. Chaque noyau indol contient un cycle benzénique et un cycle pyrrole accolé. إوا كنو الصدراء زار ذاك الميقلا علان ذي الشيلي ينغاثو غامش ذي ميتيارات كون ديال القبايل تسماضين دايوغ اسما كان يدي ولا لي موعيني ثغ يلسايوه تاميداديث tu fais le lien تاق ندور تاميداديث bleu indigo indol ça le noyau indol. L'acide aminé suivant c'est tyrosine. Le raisonnement qu'on va utiliser est يمين لينا ادنك سكوا ولكي تير يقربنا l'anglais tire انا مكي ساسغال رودا اوزين يقرب الزين درجه أصغال on va l'associer au noyau phénol. Le O à l'hydroxyle OH. الزين ذا النود بابيون ينرنيو صغالني. On va l'associer à l'atome de carbone et dans la chaîne latérale à la structure de base. Thora l'acide aminé sérine, aussi appelé hydroxylalanine. Toujours dans la même histoire, on va mettre sérine comme étant تمتوثن على. Oh زيرتاتور كيفي غور ماشي تقبيليث. ثوالم او ني شفوتس ذوينا qu'on va associer l'hydroxyle. Donc on a aussi un atome de carbone. C'est pour ça que la structure en sérine amphithélie, la structure en alanine plus un OH. Thora l'acide aminé tréonine. Est-ce que un raisonnement équivalent? Adik sotsuga très qui veut dire crave 3. نساعد un atome de carbone زينة تكرر les atomes. ذوي قاعد نولف نتولي دي la chimie OCH. Juste après tréonine, c'est cystéine, un sulfhydраlanine. On va revenir à l'anglais. Sister. On va associer le détail qui. On va utiliser plutôt le détail qui. La phrase his sister. Yani sister ou Alan. Donc en entendant le mot cystéine, tu vas directement penser à his sister. Excepté les 2 premières lettres HS. Donc il y a un atome de carbone. Donc la structure en alanine HS c'est la structure en cystéine. Sur l'acide aminé glutamine. Toujours la même manière de raisonner, il va te faire penser au mot glouton. Amine, on va l'associer à NH2. تبضت تجرس على الحسين يعرض لنا دوكاليس أمينة كثراشيد سيمنسي أمينة ثانون لا أسوسي غلوتامين راشيد ثنا أسوسي الأسباراجي تسكسو سيفاونيني دهقا ثمطوثي السيرين سيس من ربي فذانوتشيس تزمر تنسل بوندون الغوبا نتوالي أمين يساعد دايا كانسيني ضفصيين ألوغ كو الأسباراجي نوراد يكفيون باسكي تعطيه المازال تيتاسبيريسي تفلو تعقانيون يون. Comme tu le vois, entre ces deux structures, il y a le nombre de carbone de la chaîne latérale qui est différent. Mais ce qu'on dit, c'est le suffixe in, qu'on associe il NH2. Un oxygène, il y a le dessin qui souffle. Pour passer aux 2 autres acides aminés, glutamate et aspartate, entre les mêmes structures, un détail de l'oxygène, un de au lieu d'un CO et un NH2, il y a un CO-, qu'on va associer le suffixe at. Thora, un l'histidine. أولكي استيدين يتسدم كندينا سلالمون استيندين استناميك إلي لو فيرب إتر سخلص لونجلي كذ درجة إندين المعنى سديدين on va associer la phrase qui l'image d'un prêtre allemand il y a un tazol et wellness يتفصفو سي il faut s'incrucifie la croix qui on va l'associer au NH+, le plus ni la croix donc سوفو سازلمات يتفص البحث ça va être le NH il y a pas de croix
Le mot thazole تاخدي اسم le noyau de l'histidine, le noyau imidazole. La structuriste est cette souffrance, c'est l'image du prêtre qui, en quelque sorte, il se met le cadom le prêtre c'est le col, dans la structure de base si on l'atome de carbone. C'est le col, le chaponnet, les doubles liaisons. Donc à peu près c'est la même chose. Donc ما تبقى تصل الديتاي كاين الكربون غير ذاك البريتر كي ذا ندير لنا الان بيسكي غوني عندنا انا اسوسي الان الى طون كربون تقول هاد ليزين كود ارجيني ليزين ليزا اتنكر تامطوثن امين غلوتامين ثناطاس ذا تشارن يا مشرك نستخدم لا سيناكي نوض روح تفهم زيزيك فرقوا عيا كي كاع نستوض تسليت افضار ما فلاس هذه يستولي ميدي زوار ثقف تسوقات كطيد يفذا Hey! Grâce à le fait que Lisa demandait sa 4 amine, dès la structure de la lysine, ça a 4 atomes de carbone. Ou de amine qu'on a associé INH3+. Le dernier acide aminé est arginine. Il vers le mot argile. Il a un groupement ismis guanidine. C'est de la coloration rouge après réactif de Sagakushi. On va associer Tagunitsaki ou Nesensmi Sagakushi, le Varakan le Japon, et Khadimthaler Thazgwar. Il sait qu'il mono azgwar, mais la table ترسف سكلوت البونزاي أكد ليغوان يكتر بي comme animal de compagnie. ليغوان أخد اسم فتيس groupement guanidil. Donc ثورا نسعى إنسان عند ثان ليغوانا كي يرسان في لابرانش. جوست يولد ديزي يسوفر ديال سي سيتي دي طف. معناه يملي اللي دغا يشرب يونوضا يقول تسكر في لابرانش. من شي طفيتي دغا ساكن سكيوني فر. فين يرناي الشوط يقول تسيمون وضار يرناي ولد سينكيزان يطفيتني دفاغا في كلتاكي سيتفرتين سن دي سناف. Je l'ai bien expliqué sur le dessin, créer des armes, créer les atomes de carbone. Juste après, ici, c'est NH, يونوضار أثناء يون l'atome de carbone, si une bizaine c'est fertile, c'est 19, NH2. Donc voilà, c'est exact que nous مزمر غيوا كنا ندزنا كيف كتايو معنا يزمروا تقنتو نتو مثلا تمشي داو صغير كل raisonnement des associations يمخالف سكم ذا نروايض مولا شات ولا comment ça marche. نسايق des images تكوني وين سفكين تقول لا كسيت نتيت في كاس نتثدر selon le cours à apprendre. ثاني ميرس